ଯାଉଛି ଛାଡ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କ'ଣ କରିବା, ଆମର ତ ରହିବା ବାବା ଯେତିକି ଦିନ ପାଇଁ କହିଥିବେ ସେତିକି ଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ରହିପାରିବା। ବାବାଙ୍କ ଅନୁମତି ନହେଲେ ଆମେ ତ ଅଧିକ ଦିନ ରହିପାରିବାନି। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାସିକ ଯିବୁ, ସିଲେଟରେ ଅଛୁ, ତାହାନ୍ତ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ହସ୍ପିଟାଲଟା, ବାବାଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର ବସ୍ ଅଛି ନାସିକ 6:30 7ଟା କହୁଛନ୍ତି। 6:30 7 କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପଚାରିଲେ ଗୋଟେ ବସ୍ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଆଉ ପଚାରିନି। ଇନକ୍ୱାରି କଲାକୁ ଏ ବସ୍ଟା କହିଲେ, ଇନକ୍ୱାରିରେ ପଚାରିଲାକୁ ଆଉ ଆମ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଶିରିଡ଼ି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ है ये शिरडीर बसस्टाण्ड। दुखरे बस दिया गोटे गोटे बेग आनिलु। भाई देखो गोटे गोटे बेग आनिलु। बाबा जिनस देखिल, बाबा मूर्ति, बाबा फोटो, विभूति, पकेट पकेट सब देखिलु। प्रसाद कलु, बाबा प्रसाद कलु। प्रसाद कलापर इच्छा लगे यहाँ किणा से इच्छा लगे। या फोन कले सांग साथी मैंने शिरडी जाइए आम आण किसी मूर्ति गोटे आण किए कहले लोकटे आण किए कहले 3D फोटो आण सब एमती किए कहले सब नहीं आसे सब नहीं किणलु। पैसा पठेल आ किसी आम बया सब किणलु। सब बेग दीटा हो चारिटा बेग है नहीं जापर दायित्व ये नासिक जीव। नासिक ट्रेन रू डायरेक्ट भुवनेश्वर बेग सब अच्छी दायित्व ना पड़े 10 सांग मैंने साई बाबा को विश्वास कर। बाबा आपको भी ट्राए करते बस अच्छी नासिक 6:30 7टा कहते। 6:30 7 कहते। पचारे गोटे बस अच्छी, आउ किसी पचारनी। इनक्वारी कला ये बसटा कहले, इनक्वारी पचारा आम बस स्टाण्ड शिरडी बसस्टाण्ड है ये शिरडीर बसस्टाण्ड। मन दुखरे बस दिया देख गोटे गोटे बेग आनिलु। भाई देखो गोटे गोटे बेग आनिलु। बाबा जिनस देखिल, बाबा मूर्ति, बाबा फोटो, विभूति, पकेट पकेट सब देखिलु। प्रसाद कलु, बाबा प्रसाद कलु। प्रसाद कलापर इच्छा लगे यहाँ किणा से इच्छा लगे। या फोन कले सांग साथी मैंने शिरडी जाइए आम आण किसी मूर्ति गोटे आण किए कहले लोकटे आण किए कहले
3D ଫଟୋ ଆଣ ସବୁ ଏମିତିକି କହିଲେ ସବୁ ନେଇକି ଆସେ ସବୁ ନେଇକି କିଣିଲୁ ପଇସା ପଠେଇଲେ ଆଉ କିଛି ଆମେ ପିଲା ପଇସା ସବୁ କିଣିଲୁ ସବୁ ବ୍ୟାଗ୍ ଦୁଇଟା ହେଇଗଲାଣି ଦେବର ଚାରିଟା ବ୍ୟାଗ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ନେଇକି ଯିବା ପରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଏଇଠୁ ନାସିକ ଯିବୁ ନାସିକରୁ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯିବୁ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ୟାଗ୍ ଫ୍ୟାଗ୍ ସବୁ ଅଛି ଦାୟିତ୍ୱରେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦୋସ୍ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ସାଇ ବାବାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ବାବା ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଏଠିକି ଆଣିବେ ଓକେ ରଖୁଛି ପରେ ନେକ୍ସଟ ଯେତେବେଳେ କରିବା ବାଏ କରିଦିଅ नासिक ये नासिक हम सब पलि आस नासिक पलि आस बस पलि आस सांग देखु टे छन छन टे हम कहीं नासिक आइलु स्टेशन को जीव ए स्टेशन को जो स्टेशन भोक लगे जोर से किसी देखा जाऊनी खायापी और गोटे भाई को भोक लगे खाइबा जो खाइबा किसी ना हाँ बाली देखुच अनौची